হি স্বপ্ন ভাব মন ভিতরে চিন্তা করি যেতবে বাহারিছন্তি অন্ধকার রাত্রি অর্ধ সময় লক্ষ্মী নারায়ণ গরুড় পৃষ্ঠর আরোহণ করে বাহারিলা বেলে কৈলাসকু ধীরে ধীরে যাই কৈলাসরে পৌঁছি গলে কৈলাসর তলে পৌঁছিলে দেখিলে লক্ষ্মী নারায়ণ দেখুছন্তি মোর বিবুধ মণ্ডলী শিব পার্বতীঙ্কর মন্দির আজ্ঞা বন্ধ ଅଛି যেতবে বন্ধ ଅଛି কোন করিবে নারায়ণ কোন করিবে কলিং বেল মারিবা সেতবে কলিং বেল থিলা আজ্ঞা তুমি যাই তাকে ওয়ারিং করছিল মন্দির আপনক ভাষারে ওটা কলিং বেল ଅଛି না সে কলিং বেল কোন ইয়ে বাজি উঠে পঞ্চধন্য আরে বাজি উঠে পঞ্চধন্য এই শঙ্খ ঘন ঘন এই কৈলাস পুরা হইলা প্রভু সে উঠ বাজি উঠে পঞ্চজন্য শঙ্খ ঘন ঘন পঞ্চজন্য শঙ্খ যেতবে আজ্ঞা বাজি উঠিলা সমগ্র কৈলাস কন্দর প্রকম্পিত হেলা যেতবে সমগ্র কৈলাস কন্দর প্রকম্পিত হয়েছি শিব পার্বতীঙ্কর নিদ্রাটি বিদ্বান বর্গে ভঙ্গ হয়েগলা হঠাৎ কিনা যেতবে শিব আজ্ঞা দ্বার নিকটরে আসি পৌঁছি গলে দ্বারকু ফিটাই নারায়ণ লক্ষ্মীଙ୍କୁ দর্শন করিবা পার্বতী মোর এ বন্ধু ফেরি যাবে আরে আরে পার্বতী উলগ্ন সম্পূর্ণ ভাবে দিও দিও কোন গোটে দিও ইয়ে 1 ফুট প্রস্থ 1 ফুট লম্ব তাকু মু পরিধান করি যিবি নারায়ণଙ୍କୁ দর্শন করিবি কোন আসিবে যদি পছ পাখরু যদি সাইড রু আসিলে যদি উপর পাখরু আসিলে হ্যাঁ ভাল উপায় কৌছ স্বাইপ তাহা কলে এ সম্মুখ ভাগরে মহাদেব দেই কণ্ঠরে রজু করিথিবা সর্পকু আনি আজ্ঞা রজু করি অন্টারে ভিড়ি দেইছন এ রহিগলা আজ্ঞা হস্তি চমড়াটি যেতবে রহিগলা দ্বারকু ফিটাই আসিলে আজ্ঞা মহাদেবଙ୍କୁ দয়ে মহাদেব পার্বতী আসিলে নারায়ণଙ୍କୁ দর্শন করিবা মাইকি হ্যাঁ কଣ ହେଇଛି କି ଆରେ ସେ ସବୁଆଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ବସ ସିଏ ଆମ ପ୍ରତି ଭାରି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱାଇଁପୁ ଆଜି କଣ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିନା ଆମକୁ ବା ନେଇକି ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଖିଏ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାପରେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ଏସବୁ ବୁଲେଇକି ଆଣିଲେ ଆମ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା ଦେଖିପାରୁନା ସ୍ୱାଇଁପୁଅ ତୁମେ କଣ ଦେଖିପାରୁନା ବର୍ଷା ଘରେ କାହାର ବେଶୀ ଲୋକ କାହାର ବେଶୀ ଗହଳି ହଉଛି ଏଉଥିରୁ ଅନୁଭବ କରୁନା ପଚାରୁଛ କଣ ସ୍ୱାଇଁପୁଅ আজ্ঞা স্নেহ সম্পর্ক মনিষর কেউঠি আসে কি ধন করে না মনিষকু বড় স্নেহ তো অমূল্য ধন যে স্নেহ লাগে কেদার গৌরী হারিলে দিনে জীবন মনিষ মরিব সবু তো সরিব স্নেহ তো সরিব না যে স্নেহ দিনে পথ দেখাইব পুনি আর বর্ষকু তুমকু দেখিবা পাই ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଇଁପୁଅ ନଥିବ ତମେ ନଥିବ 70 ହେଲାଣି ନା ମ ଏମିତି ଅମଙ୍ଗଳ କଥା କୁହନା ତୁମେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସ୍ୱାଇଁପୁଅ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଜ୍ଞା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ প্রভুঙ্ক রূপ বর্ণনা টিকে দেবা নারায়ণ কিপরি দেখা যাউথিলে কি স্বাইঁপুଅ কলা কঞ্জদনা রঞ্জন মর্কত গাইছন্তি অভিমন্যু সমন্ত সিংহারঙ্ক আউ পদে গাইবা দীনকৃষ্ণ দাস বহিরস কল্লোଳରେ প্রমাণ কলে শিব দেখুছন্তি নারায়ণଙ୍କ রূপটি কিপরি শোভা পাউছি ভগবান দাস তাকু টিকে পড়েইকি গাই বাবুরে আহারিরা গাউথিলে মতে দেখেইকি কହୁଥିଲେ ঠাক সারা ভাই শুণ এইপরি রাগ গাଯିব তুমি তো থাক সারা 3 ঘন্টা পালারে ভাই শুণ ভলারে ভলা এ পুଅ চুপ কিনা বস পুଅ চুপ কিনা বস ইয়া তো কই কই তুমি ঘন্টে নউছ পালা গাউছ কোন হো আরে গোদামরে যেতিকি মাল ଅଛି সে সরিবালা পরে আর কোন করি বস 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 স্বাইঁপুଅ বস কিছু কো না
সে মোর বড় ভাই ভাতৃতুল্য বাপ তুল্য বি ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଅଛୁ ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଉ ଫେର କାଲି ତାଙ୍କ ଦାନା ଖାଇବେ ଫେର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ପଡ଼ି କହିବେ তুমি বা বিলেই এ ঘরে হেনে সে ঘরে তুমি বস দিনরে যাই তারি বসা হারে পশুছ তাঙ্করি বসা হারে দিন পশুছ কু বুদ্ধি ওটা সবু শিখিকি আসছ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା তুমি মতে কই না ହଁ? ତା ବୋଲି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ନାହିଁ হউ হউ বস ଛୋଟ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ନାହିଁ এ ইলো বাপ বস স্বাই পুଅ যেতেবেলে প্রভুঙ্ক রূপকু দেখুছন্তি বহি রসকল্লোଳରେ দিন কৃষ্ণ দাস কহিলে আহারি রাগ উপরে পর্যবেসিত স্বরূপ রাগ রাগিণী কোন দেখুছ এই দেখ কেমিতি রাগ বলা যাব ইয়ে কোটিয়ে শরদ এইপরি গোটিয়ে স্কেলে গাইলে কথা যে স্কেলে কইব গাইব সেই স্কেলে যদি 10 বর্ষ পর্যন্ত গাউথুব তন্টি পড়িবনি পালাটা কোন কি গর্জন করিবনি পালা কোন রসাল হব এ অষ্টাঙ্গ শরীর হলিব আর পালাটা কোন যাইতাই কথা পড়িছে রাগ রাগিণী কুয়ার পুনে গীত গাইবু পালা সারিবি এ যাজপুর বা আসিছি এ কোন ভাবিছ কি মতে পচারিব তুম গুরু যাজপুর এতে যাইতাই জায়গা নুহ যৌ যাজপুর কু পালা বেলা ন গলে ভাত খাইবাকু পাইবনি ଆରେ ସଦାବ୍ୟା ଉଣ୍ଡିର ତାକୁ କ୍ଷୀର ଯାକ ସବୁ ଖାଇ স্বাই পুଅ এ কোটিয়ে শরদ এ চন্দ্রজিণী মুখ এ শ্রীঅঙ্গ অভিন বধন আরে শ্রীঅঙ্গ এই শ্রীঅঙ্গ এই কটিত টেপিত বসন কটিত এই বড় কবলহি সমান কণ্ঠ তটরে আরে মুকুতা মানব কণ্ঠ তটরে আরে মুকুতা এই কোলাপি কোলাপি মুকুট সেই ইন্দ্রধনু সম দিশ কণ্ঠ তটরে আরে মুকুতা কণ্ঠ তটরে এই মুকুতা মান এই উঠো এই আরে এমনি তো হয় এরা দিলে এই এ বাবু পানি দে পানি দে এ স্বাই পুଅ পানি দে ତମେ କଣ ସାର୍ ଏ ବୁଢାଟାକୁ ମାରିଦବ ନା କଣ? ଆରେ ଆଜି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଏଇଠୁ। আরে তাঙ্ক পাটিরে পানি দে বাবু তা পাটিরে পানি দে ଓହୋ তু ক পিউଛୁ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆମର କନେକ୍ସନ କଣ ତମ ଘର ୱାରିଂ କି କନେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା
ତମେ ସେନ୍ସେ ତୋ ଦେହ କଣ ହେଇଗଲା ପଡିଗଲ ସିଏ ପାଣି ପଇଲା ତୁମେ ଉଠିଲ ନା ନା ଆମର ତାର ମୋର ହଁ କନେକ୍ସନ ବେଳୁରୁ ଅଛି। କି କନେକ୍ସନ କୁହନି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପଚାରୁଛି ତାକୁ। କୁହ ଆରେ ଧନ ଇଏ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ହଁ ତୋ ସୁନା ରୂପା ମୋ ସୁନା ରୂପା ତୋ ଜମିବାଡି ମୋ ଜମିବାଡି ତୋ ବାପ ମା ମୋ ବାପ ମା ତୋ ପିଲା ଛୁଆ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ବଡ କଥା। ହେ ବାବୁ ଛାଡେ ଛାଡେ ତୁମର ବୟସ ଆସି ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତୁମେ କହୁଛ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବତ ପରଦାରେ ସୁପରଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଷ୍ଟ୍ରବତ ଆତ୍ମାବତ ସର୍ବଭୂତାନାଙ୍ଗ ପଶ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ ପରର ଝିଅ ପୁଅକୁ ମା ଭଳି ଭଳି ଦେଖ ଏ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତୁମେ କହୁଛ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁମ ପତ୍ନୀ ବସ ବସ ବାବା ଟିକେ ଏଇ ପଟୁ ଦେଇଦେବି ନା ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲା ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। କୋଟିଏ ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜିଣି ମୁଖ କୋଟିଏ ଶରଦ କାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଶରଦ କାଳୀନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତା ଯେତେ ଶୁଭ୍ର ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳଟି ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ସେହିପରି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେବରାଜ ଏ ଦେବର୍ଷି ନା ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ମୁଖକୁ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ এই সময় কোণ হেলা এই সময় কোণ হয়েছি ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା লক্ষ্মী বার্তাপ চালিলা বার্তালাপ চালিলা দুই গায়ে স্ত্রী যদি আজ্ঞা অনেক নারী যদি মিলিত হন্তি গাধুয়া তুটরে হো কি দাণ্ড মঝিরে হো যোউঠি ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ কেতে কথা হুয়ে এমতি কি কথা କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ନାନୀ ପାନ ଆଣିଛ କି କାହାକୁ ଘଷୁଛ ନା ଛାଡ଼ିଦେଲଣି ଆମର କେରକେଟା ଘଷୁ ତମର କେରେ କେଟେ ଘସୁଛ ଆରେ ଇଂଲିଶ ପାଟିରେ ବସୁନି କହୁଛୁ କାଇଁ କେରେ କେଟେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା কোন লক্ষ্মী পার্বতী এই কথা হউথলে তোমার কেরে কেটে ঘসুছ না তুমি গুড়াকু ঘসুছ না ইত্যাদি স্বাইপ বার্তালাপ চালিছি গরুড় পুষ্ট আরোহণ করে আসিছন্তি নারায়ণ শিবঙ্কর অন্টারে রজু হই অছন্তি আজ্ঞা সর্প আপন মানে জানিথিবে অহিনকুল সম্পর্ক হেউছি গরুড় এবং সর্পর যেতବେଳେ গরুড় দেখি দেইছি সর্বঙ্কু অন্টারে অছন্তি আজ্ঞা সর্প গরুড় কোন কহুছি সর্প দেব দেব মহাদেবଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ରଜୁ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁ ମୋତେ ଭଡ଼ା ଟେକି ଚାହୁଁଛୁ ଜାଣିନାହୁ ମୁଁ ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବି আরে সর্প তো এଠି রইলা মু শিব পাটরে ছিড়া হইছি সেপটরে কে রইলা কি ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଟଟା ପକେଇବି ହଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କହିବି ସ୍ୱାଇପ କହିଲେ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି হে ভগবান তুমকু মু এই কথা কইথিনি তাঙ্কু আড়ু তুমি দেখেই কইব ইয়ে সবু কি কলি লগাইবা কথা ମୁଁ ବସାଗର ଗୁଡାକୁ ଶିଖେଇଥିଲି প্রভাস যজ্ঞনে নারদ পাঠ করଥିଲେ তো সেই গুণ টিকে রইগলা স্বাইপ যেতেবেলে গরুড় দেখিলা সর্পকু দেখি যেতবে পক্ষকু বিস্তার করি আগে আসিলা গরুড় এ সর্প অপতত ভূতলে সর্প আজ্ঞা শিবঙ্কর অন্টারু খসি পছ পাখকু পলায়ন করিছি শিব যে খণ্ডিক পিঁধিলে তা তলে গলি পড়িলা উলগ্ন হইছন্তি মহাদেব নগ্ন হর পাতুহ সম্পূর্ণ ভাবে উলগ্ন হই মহাদেব ছিড়া হেলে ଚତୁର୍ମାସିଆ ହେଇଗଲା এ লক্ষ্মী পছ পাখকু মুখমণ্ডলকু করিদেলে নারায়ণকু কহিলে স্বামী হইলা হইলা তব আত্মীয় দর্শন কুণ্ঠকু ধীরে হেই আউ ন কহিবি স্বামী এ তুম আউ ন কহিবি স্বামী এ ধীরে
आउ न कहिबी स्वामी ए तुम लक्ष्मी कहउचंती प्रभु ये उल्लग्न होइतिबा महादेव को तुमे दर्शन करबा को मते आनिथिलो आउ केबे कहिबिनी स्वामी तुमको तुमर आत्मीय को मु देखिबा को स्वाई पो मु काली कहिथिली रघुवंश आवश्यक नाही रघु अरक्षित कर किंतु जनसमाज को मन को जुनिया प्राय आज्ञा परिवेषण कर लोक आज्ञा वेद अध्ययन करी घरे बसिछंती एवं एभली गायक अछंती चारि खंड विषय शिक्षी आज्ञा ओडिसा सारा पाला गाउछंती काई की ना निजरा परिवेषण शैली रे निजरा परिवेषण शैली रे निजरा लोकंकर भल पाइबा बल रे स्वाइप अधिक श्लोक शिखी देले कई बड़ गायक होई जानतिनी काव्य शिखी देले कई बड़ गायक होई जानतिनी मु राजा रानी गप कहिबी एपरि भाबरे गपटा को उत्थापन करिबी लोकंकर आखिर यदि लुह दुई टप गडिला आउ किछि कोन आवश्यक आज्ञा कहूनांती आउ कोन आवश्यक यदि हस हस रे मो विद्वान वर्गे मते दुई पद कथा कहिबे से प अमृत समान आउ मोर को आवश्यक आउ किछि आवश्यक ना ये कलाकार जीवनटी मोर सार्थक होई जीवो स्वाइप सेथि पई बिस्टा को जेते खेलेबो सेते तांको कथा छाड़ गोटे पदर काटी दउछि गोधन हरण करुथुले कहिले सहदेव कहीकि रही विराटनगर रे तंतपाल होइकि रही तंतपाल होइकि सहदेव रही स्वाइप देखिकी एटा कौन देखा पाला देखिकी शुणिकी मु कहीदेवी अरिष्टि नेमी भाव में सहदेव आज्ञा विराटनगर रे थिले स्वाइप ये महाभारतर कथा स्वाइप जेते बेले उत्तर को पठेइछंती विराट राजा युद्ध करने अर्जुन बृहन्नला हेई आज्ञा सर चलाउछंती समस्त को आज्ञा मोहित अस्त्र रे जेतेबेले बृहन्नला साजी अर्जुन मोहित करिदेले मोहित कलिला पळे उत्तर को पठेले समस्तिंग मस्तक रु जाई मुकुट गोडा को नै जाई समस्तिंकर मुंडरु नै आसीबो जनंकर मुंडरु आणु किए ना भीष्मंकर मुंडरु आनिबु काहींकी द्रोण तो थिले द्रोण तो गुरु भीष्मंकर मस्तक रु काहींकी आनिले द्रोणंकर मस्तक रु काहींकी आनिले भाई मोर परा काहींकी कहिलो नाही एमिति हुए जे पाला परा भाई बसी शुणुथिब पाई पछरे खाइब आस बस पाला शुण सब कथा तांकर मन रे थिला से भूली जाई संति जानी संति भूली जाई संति जानी संति ओहो भूली जाई संति काहे की हां सोमवार जे आइस खाइले सही पाई रो सोमवार आइस खाइले सब भूली जानती से तांकर आइस खाइले तुमे कहीं तां खाइबा ऊपर बेसी तुमर लक्ष्य तांकर सोमवार आइस खाइले कि मंगलवार खाइले तुमर कोन दरकार एते कथा कहबा मते कहिले कहि फेर दोषी कोतनी काहे स्वाइप आउ तांकर भाताई स्वाइप आउ तांकर माछ आज खाइछन हजम हबो ना आउ हजम हबो ना खाली आमे खाइबो से सादा आमे खाइबी सादा से माछ खाइले काली आमे माछ खाइबो से सादा खाइबे ना भाई कहउतले आमे बोली तुमे चार जण खाइबो हमर निरामिष हमर निरामिष तुमे चार जण को खाइबो स्वाइप छाड़ी आसीबा जतबेले लक्ष्मी आज्ञा नारायण फेरी जाइछंती वैकुंठ भुवन को उलग्न होई जतबेले महादेव छिड़ा होइछंती लज्जा पाई पार्वती महादेव आज्ञा छिड़ा होइछंती हे विद्वान वर्गे गीत डपते गाउना विद्वान वर्गे यही समय कौन होइछि ना मंचर चतुर्पार्श्व उपस्थित थिबा आबाल वृद्ध वनिता समस्तिंकर से महाप्रभु कल्याण करंतु चलापथ कुसुमित करंतु कर्मकर्ता महोदयंकर सर्वारिष्ट मंगल करंतु आज्ञा द्वितीय तृतीय रजनी द्वितीय थाक पाला रात्रि विलंब है आज्ञा लोक रहुनांती उत्साह सुनी दर्शक न देखिला जने कलाकार आपण देखिचंदी ना धान कटा जाए मार्गशीर मास ताकू चासी खलारे अमल करे फुलारे टेकी दिए एके दक्षिणा पवन दउथबो भुसु भुसु की पतांडी अगाड़ी पळेबो धान पड़जिबो रोइबो सब धान आम पाई अछि स्वाइप भल कथाटे कहलो भल कथाटे कहलो यात्रा मेलोडी रे जदि आज्ञा 5000 दर्शक होंती पालारे मात्र 5 जण दर्शक आवश्यक धान आम अगाड़ी तांको
ବସ ବସ ତୁମେ ବସନି ବସ। ବସିବି। ତେଣୁ କରି ପାଲା ହେଉଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ, ଯାତ୍ରା ମେଲୋଡି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାନ ଦୋକାନ। କାହିଁକି ପାନ ଦୋକାନ ସୁନା ଦୋକାନ ସହିତ ସମାନ କଲି? ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ପାନ ଦୋକାନ ଯିଏ ଦେଇଛି ହାତ ଚୂନ ମାରି ମାରି ହାତ ବିଣ୍ଡି ପାନରେ ଘରୁ ଫେରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ, ଦିନକୁ ମାତ୍ର 1000 କି 2000 ବେପାର। ପାଖରେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭାଇ ଜଣକ ସୁନା ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଇନକମ୍ ନ ହଉ, ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ସିଜିନ ଆସିକି ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ଗରାଖ ପାଖରୁ 5 ଲକ୍ଷ କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ସୁନା ଦୋକାନୀ ଆଣିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। ହଁ ମୋର ମିଳିଲାନି। କଣ ମିଳିଲାନି? ମୋର ଚାଲିଗଲା। କଣ? ଇଏ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ଭାରି ସର୍ଟେଜ। ସର୍ଟେଜ। ମୁଁ ଅନେଇ ପୁଅକୁ ବାହା ଦେଇପାରିଲି। ହଁ କଣ କରିବି? ମତେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇଲା। ଶୀଘ୍ର କୁହ। କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଣ କିଙ୍ଗ ଟଚ୍, କଣ? କିଙ୍ଗ ଟଚ୍, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ କୁହ। ହଁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଫୋନ କିଣି। ହଁ ତାପରେ ହଁ। ତୁ କିଣିଦେ। ହଁ ଏମିତି କିଣିଦେଇଛି। କିଣିଦେଲା ପରେ ଚୁମ୍ବକ ଅଛି। ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କୋଉଠି ଅଛ? ନା ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି ବ୍ରିଜ ତଳେ। ଉଠେଇକି ଘିଚାଇଲା। ଆଉ ସୁନା ପାଇବି କୋଉଠି? ଝିଅ ଭଲ କରିଛ। ମୁଁ ଯାଇ ସୁନା ପାଇଥାନ୍ତି, ହଁ ସେ ସବୁ ମୋର ଗଲା। ରୁହ ସନାନା ବସ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବସ। ଇଏ ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଇନି। ବିଦ୍ୱାନ ବର୍ଗେ ଆପଣ କାଲି ପାଲା ଶୁଣିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାକରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ପାଲାରେ ପାଞ୍ଚଟା ଭଜନ ତୁମେ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଲ? ଏଠି ଭଜନ ସମାରୋହ ହଉଛି, ଆଉ ପାଲା କାହିଁ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ଭଜନ ସମାରୋହ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆସି କରିଦଉନା। ପାଲା କାହିଁ ଆସିଛ? ପଛ ଥାକରେ ତୁମେ 5ଟା ଭଜନ ଦେବ। ସଙ୍ଗୀତ ମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ। ତୁମେ ବସ, ଗୀତ ଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ କି ଦୟା ଆପଣଙ୍କର। ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ଆସିଲା। ପୁଅ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜ୍ଞା କହିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଯୁଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହେବ ଲୋ ବଉଳ, ପୁଅ ଝିଅର ମିଳନ। ପୁଅ ବୁଲୁଥିବେ ଝିଅ ନ ମିଳିବେ, କଥା ହେବ ଘଟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମିଡିଏଟର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇପରି କର୍ମ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଇଏ ଦେଖ ଏ କଳିର ରୀତି, ଦେଖ ଏ କଳିର ରୀତି, ଇଏ ବାଟେ ଘାଟେ ପୁଣି ଚୋରା ପିରତି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିବେ ମାତି। ଏଇପରି କର୍ମ ହେଉଛି ବୋଲି ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯୁଗ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ଆଣିକି ଏଭରି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି, ଆଉ ପୁଅଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଜୀ ବୈଷ୍ଣବ ମାନ ହେବେ। ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମଙ୍ଗଳାରୂପୀ ମଙ୍ଗଳାଚଣ୍ଡେ ଆବୃତ କରି ତାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଷୟକୁ ପଳେଇବା। ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କାଲି କରିବ ନମସ୍କାର, କାଲି ହବ ନା? ତୁମେ ବସ, ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର ହବ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ବାବୁ ମାନଙ୍କ ହାତ ତୁମରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଢିଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ, ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବି, ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଆସିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ମାନବ ସମାଜରେ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦିନୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ବାବଦରେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଗାଇବି, ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିବି। ନ ପାଦ ନ ଚାଙ୍ଗୁଳ ନାଭି ନାସ୍ତି ନ ମସ୍ତକ, ସର୍ବଦା ନର ଭକ୍ଷନ୍ତି ଉଦ୍ଗାରନ୍ତି ପୁନଃ। ଶ୍ଲୋକ କଣ ଇଏ କହିଲା? ଏ ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ନା ମତେ ଆସିବନି, ବହୁତ ଗଭୀର ଶ୍ଲୋକ, ଏତେ ଗଭୀର ପାଠ ମୋର ଜାଣିନି। ଆଉ କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ, ସମାଧାନ କର। ନା କହିବେନି, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ। କୁହ। ନ ପାଦ, ପାଦ ନାହିଁ ପାଦ, ନ ଚାଙ୍ଗୁଳ, ହାତ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଳ ନାହିଁ, ନାଭି ନାସ୍ତି, ନାହିଁ, ନ ମସ୍ତକ, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତାପରେ
সে এভাবে দিব সেটা কি জীব কি যাইতে নুহে ଆଉ সর্বদা নর ভক্ষণ সে ସବୁବେଳେ নরମାନଙ୍କୁ ଖାଏ যারা আঙ্গুଳି ନାହିଁ যার পাদ ନାହିଁ যার মস্তক ନାହିଁ সে কেମିତି নরମାନଙ୍କୁ ভକ୍ଷଣ কଲେ ভক্ষণ ଖାଲି କରେ ନା ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ ଉଦ୍ଗାର ମାନେ ଓକାଳି ପକାଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ତି করে কিপরি କିପରି ହଁ ଏଇପରି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଳ এটা ବି ପଞ୍ଜାବୀ ହଁ ଆରେ ପାଦ ଅଛି କି ପାଦ ନାହିଁ ହାତ ଅଛି ହାତ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ନାହିଁ ଆଙ୍ଗୁଳ ଅଛି ନାହିଁ ନାଭି ଅଛି ନାଭି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନାହିଁ ନମସ୍ତକ ମସ୍ତକ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରି କଲା ଆପଣ ନର ନାବା ନର ସମସ୍ତେ ଆମେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନର ଆମକୁ ଭକ୍ଷଣ କଲା କଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଲା କଲା ସେ ଉଦ୍ଗାଳି ସାଇଲାଣି ଓକାଳି ସାଇଲେଣି ଓକାଳି ସାଇଲାଣି ଆମର ଧାଳରେ ବୁଡି ଗଲାଣି ହଁ ଆଉ ଚାରିପଦ କହିସାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଗାରିବ ହଉ ବସ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବସ ନା ଗା ନା ତୁମେ ବସ ଗଗ୍ର এই জয় কৃষ্ণ দিন বন্ধু হরি নব জলধর অত্রাহি ভঞ্জন নাথ করুণা সাগর এই বেশি কিছু গপিবাকু দইবে নাহি বেল এই দুই পদ কথা মোর পালার সম্বল
ନଉଛ ପଛେ ପଛେ ମୁଁ ଧାଇଛି ହେଇ ଏକ ସଙ୍ଗେ ହରି ବୋଲ କର ତାଳି ଥିବ ହେଇ ସଭା ମଣ୍ଡ ପଟିତ ହିଁ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ ହେଇ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବିରି ହରଡ଼ିଆ ହେଲା ହେଇ ଅଗିକି ବାଇଗଣ ପରାଏ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରା ହେଇ ଆଉ ଥରେ ଦାସ ପୁଅ କରୁଛି ବିନତି ଏକ ସଙ୍ଗେ ହରି ବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ଆଉ ଏ ଝୁଲୁରେ ନିତାଇ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ପରି ଇଏର ରାମାୟଣ ଇଏ ଗୁଣ ଗାଥା ଇଏର ଗ୍ରାହକେ ଘେନ কথা ইয়ে রামদূত লঙ্কা কলা গমন রামদূত লঙ্কা কলা গমন মণি মণির ভাই সন্ধান সে রাজীব লোচন পাশে যে আরে রাজীব লোচন আরে রচি বিনয় সবাড়ি তনয় বাড়িশ বার্তা বিশেষ যে বাড়িশ বার্তা বাড়িশ বার্তা বিশেষে পালাটে এমিতি হুয়ে তলি পেটরু ভাত পড়ি আসব পাটি আউ রুম চমা হলুনি অষ্টাঙ্গ শরীর হলুনি কি পালা বিদ্বান বর্গ কি পালা আপন মানে কহুনাহান্তি স্বাইপ বস রস রামায়ণ গুণ গাথাকু রস গ্রাহকে ঘেন এ কথা রস রামায়ণর কথাবস্তু বিবুধ মণ্ডলী মু আজ আপন মানক নিকটরে উপস্থাপিত করা যাচ্ছি মৌসা ভর লগাইছেন আম গাঁরে না রাম নাটক হুয়ে তুমি পুর এ রামঙ্ক বিষয় দুই পদ কোণ কুহ শ্রী শ্রী উত্তরায়ণ সাধুসঙ্গ নগেন বাবুঙ্কর যেতল ଥିଲା সেতলা মু দেখিছি রামায়ণ করନ୍ତି যাত্রারে তুমি সত্তর এইটাকে বঞ্চাইকি রଖିଛନ୍ତି গ্রামবাসী ধন্যবাদ মু তাଙ୍କୁ কোটি কোটি নমস্কার স্বাইপ তুমকু আসি বয়স হেলানি অপরাহ্ন তুমକୁ কেতে বয়স কোন অপরাহ্ন কହୁଛନ୍ତି আউ বয়স কেতে অপরাহ্ন কোন সূর্যাস্ত হব ଆଉ কোন চূড় পাচ্ছি আউ বয়স কেতে কেতে ত্রিপুর 29 6 months 11 days হিসাব কর না পাঠ পড় না ত্রিপুর 29 6 month 11 day ত্রিপুর 29 কেতে এ সুজ্ঞানী হইনে সিনা তাকু বুঝিব আর তুমি পারিয়া গলিয়া লোক তুমি কোন করিও বুঝিয়ে বুঝিয়ে হেলানি ভোটার বাবু মানু ত্রিপুর 29 কেতে কে ত্রিপুর মানে 3
20 ମାନେ 20 3 20 କେତେ? 9 ମାନେ 9 ହଁ 6 month ହଁ 6 ମାସ 6 ମାସ 11 ଦିନ 69 ବର୍ଷ 6 ମାସ 11 ଆଉ 60 ଘରରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗଣିକି ଆଇଲନି ଆଉ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ବସ ହଁ ତମ ବୟସ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବସ ହଉ ହେ ମୋର ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ହେବେ ହଁ ରସ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି ସଂସାରର 3ଟି କଥା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ ହରି କଥା କଳି କଥା ଭାତ ଲୁଗା 4 କଥା ଚାରି କଥା ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ସେ ହରିଙ୍କର କଥା 2 ପଦ କହିବା ହଁ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ମାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମମତା ନାହିଁ ହଁ। ଜଗାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଜନ ନାହିଁ ସେହିପରି ହରିଙ୍କର କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା 2 ପଦ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଶାଳଗ୍ରାମ ସହ ସମାନ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରସ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ କଣ ଲେଖିଲେ ଘର ରାମ ଦୂତ ଲଙ୍କା କୋଲାଗମନ ଘର କୋଉଠି ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କଣ ଘର କୋଉଠି ନିରଞ୍ଜନ କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଅମଳର ଲୋକ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଲା ଦେଖିଛ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ହଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ନିରଞ୍ଜନ କର ହଁ ଗ୍ରାମ ଦେଶପୁର ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ହରି ଡେରାବିଶ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାମଦୂତ ଲଙ୍କା କୋଲାଗମନ ରାମଦୂତ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ହନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଦିବସରେ ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ଞାନ ବଢୁଛି କାହିଁକି ନା ବାପା ଆଜି ମତେ କହିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ 5 ଦେବତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଚାଟା କିଏ କରିଥିଲା ଚାଟା କିଏ କରିଥିଲା ଚା କଣ ହେଇଛି ଚା କଣ ନ ହେଇଛି କଣ ଚା ଠିକ ଅଛି ନା ଚିନି ଠିକ ଅଛି ନା ଚିନି ଠିକ ଅଛି ଚା ପତି ପତି ଠିକ ଅଛି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଠିକ ଅଛି ପାଣି ଚିଆ ହେଇଛି କି ନା ଆଉ ଚା କାହିଁକି ନିନ୍ଦୁଛ କମ ଲାଗୁଛି ଏ 3 ଦିନ ହେଲା ପିଉ ଚା ଟାକୁ ଆଣି ଫ୍ରିଜରେ ଆକୁ ପୁରେଇକି ଦେବେ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭାଇ ବାପା ମୋର କହୁଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ 5 ଦେବତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କିଏ କିଏ 5 ଦେବତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରୁଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ରୁଦ୍ର ଶିବଙ୍କ ସହ ସମାନ ହନୁମାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା ପୁଛ ପ୍ରଦେଶ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଗଲେ ନା 3 ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ନା ଯୋଉ ବକ୍ଷ ବିଦାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ହନୁମାନ ବକ୍ଷରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଏବଂ ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହସ୍ର ଆମେ 5 ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଦେବତା କେଉଁମାନେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଦେବତା କିଏ କିଏ ଦେବତା ତ ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ଦେଖି ଦେଖି ଆହୁରି ସରିଗଲାନି ରହିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାମାତା ହେଲେ ମୋର ତ ଦେବତା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହିବା ଇଏ ପୁଣି ପୁରୋହିତ ପୁରର ହିତ ସାଧନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ବା ନନା ଗୋସାଇ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବତା ବୋଲି କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନନା ବୋଲି କହିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବା ଦବା କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦବା କଣ ଆମର ସେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ସ୍ୱଦେବତା ସେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ ଇଏ ତତ୍ସୁମାତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବ ଦୈବର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ହେଉଛି ସଂସାରଟି ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ସ୍ୱଦେବତା ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶ୍ଲୋକର କାହାର ଅଧୀନ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ସେ ଶ୍ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ସେ ଶ୍ଲୋକର ଅଧିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଦେବତା ମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଦୈବାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ସ୍ୱଦେବତା ସେ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣାଧୀନ ସେଥିପାଇଁ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା
ये जगत को प्रभु ए ब्राह्मण जदि अधिकार करती प्रभु मोर प्रभु को वशीभूत करती ब्राह्मण से ब्राह्मण होती देवता ब्राह्मण को कहीं नना बोली कहवा बुझंतु बापा माने जो दुई पद कथा मु कहबी आपण माने जदि न बुझिबे मोर किछि कहिबार मूल्य रहिबोनी पछ थाको पाला आपण माने धीर चित्त मन शुणंतु ए आपण मानकर कार्यपंथा माध्यम आपण शैली माध्यम नीति दिनिका कार्य मध्यरे आमे जदि मोर कथा दुई पद को आपण माने कार्य लगाइबे मोर मूल्य सार्थक हो आ किछि आवश्यक नाही मु जाजीपुर रु पैसा लोभरे आज्ञा थाइके आसिनी पैसा लोभरे थाइके आसिनी पैसा नेबे आपन को बापा चाकरी मामू चाकरी मारे चाकरी ओजा कॉन्ट्रैक्टर बस बस मो परिवार कथा मु आसिनी एठी कहिया को पैसा सब हमकु दे बस स्वाई पो जो दुई पद कथा कहिबी गुरुंको आशीर्वाद रु पिता मातांकर कल्याण रु आपण मानकर भल पाइबार दुई पद कथा कहिबी मु आज्ञा ज्ञानी नुह पंडित नुह मां शारदा भगवती जहा कंठरे बसी दुई पद कथा कहउचंती मु कहूची स्वाई पो ब्राह्मण को काई कि नना बोली कहिबा नौटा गामुछा बांधती दियरे को नौटा गामुछा नौटा गामुछा बांधती की नौटा गामुछा कोन पिंधिबे हां ओटे तापरे भिड़ी तापरे आउ गोटे धरिबे हां मुंडरे बांधिबे हां आ कांधर पके होउनी नौटा एया को मिसे कि नौटा गामुछा बोली नना को जाय बस बस ब्राह्मण 9 अक्ष पैताज्ञा धारण करती जो 9 अक्ष पैतारे 9 जन देवता रही ब्राह्मण को नना बोली कह जाए आपण मान एरिया रे कह जाए बापा को नना बोली कह जाए ना बापा को नना बोली कह जाए ना आमर सेपटे कह जाए बड़ भाई को नना बुझिले ना ब्राह्मण को मध्य नना बोली कह जाए नना बोली कहीं ब्राह्मण को कहवा ना ब्राह्मणंकर 9 अक्ष पैतारे 9 जन देवता रहिले मन दे कि सुण शोइबा पछरे चियार पके के आसी दुआरे बसिकी सुण पाला हाँ से कोठे मु सब श्लोक पढ़ि जाईची पढ़ी देलो आ भगवान बाबू आसरे हाँ आ कोन गोटे विषय फैक्ट कहबे बाबू सुनिले सी जानिछ ना कोन भाबुछंती मु जो काव्य गुड़ा को उत्थापन करुछि पंडित मंडली मते भारी आदर करुछंती श्लोक दुई पद गाई दे कि मु डिग्री हासिल करी नै जीवी जानि नांती युद्ध करबा को आसिले बंधुक ठारू गेट्टी पर्यंत आनिबा को पड़े से बंधुक मेला बंधुक मारिमी से खंडार आनिला म खंडार आनिमी से इटा फोबला इटा फोबाडीमी से अदे गोडी फोबला म गोडी रखि दिबे ना मु को पळे आसीबे युद्ध करबा को स्वाइप हां कामड़ी पकेबी ना तमे बसनी बस स्वाई पुओ 9 जन देवता कहीं के रहिले ब्राह्मण को नवक्षरे ना सांब सुर सुरपति बासुकी पवनान्न ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये यज्ञ सूत्रण नव देवता ब्राह्मणंकर 9 अक्षरे 9 जन देवता रहिले सांब सुर सुरपति बासुकी पवनान्मल ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये होचंदी 9 जन देवता ब्राह्मणंकर 9 अक्षर रहिले ब्राह्मण आसिले काहे कि आमे आसन खंडे देबा मो नना बसिचंदी ना पळैलेनी नना अछंदी ना नना अछंदी ना पळैलेनी हां से जो गामुछा धोती पिंधि के आसती आमे आसन न देले सेगुडा सब मळी पाटो धोती से हां ये पाट धोती ब्राह्मण पिंधिक आसते बोली आम आसन खंडे देवा धूली हो बोली स्वाइप से कथा नुह ब्राह्मणंकर भाराकुमा वसुधा सह्य करि पारे ना केते जण भाराकुमा वसुधा सह्य करि पारंतनी कि स्वाइप केते जण तुम्हें बस किसी कह आवश्यक नहीं का भाराकू का भाराकू भारत तो किया 18 तो किया 16 तो किया स्वाइप ब्राह्मण से गुदरक्त कामिन्यां कुचमंडल शंखदीप पुस्तकंच ये न सह्यते वसुंधरा ब्राह्मण से गुदरक्त ब्राह्मण मानकर गृह प्रदेश को माँ वसुधा सह्य करि पारे ना सेति पई ब्राह्मण आसिला में आसन खंडे दियंती ब्राह्मण रक्तबिंदु माँ सह्य वसुधा करि पारे ना 12 वर्ष पर्यंत अनाहार पड़िबो दुर्भिक्ष होई जिवो स्वाइप ब्राह्मण से गुदरक्त कामिनी कुचमंडल कामिनी माने नारी माने साष्टांग प्रणिपात करिबा विधेय नुह स्वाइप कामिनी कुचमंडल काली की रखुचंती आपण कोनटा कौन रखुचंती
ଏଇଟା ଥର ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିବେ କାଳେ ରାତି କହିଦେଲା ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ସ୍ୱାଇଁ ପରେ ସେ କମେଇଦିଅ କମେଇଦେବା ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିଲ ନା ଶୁଣୁଛ ନା ଭଲରେ ଇଏ ସବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବସ ତେଣୁ କରି କାମିନିଆଙ୍କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ଶଙ୍ଖ ଦୀପ ପୁସ୍ତକଞ୍ଚ ଶଙ୍ଖର ଭାରାକୁ ମା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା ପୁସ୍ତକର ଭାରାକୁ ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା ଦୀପର ଭାରାକୁ ମା ବସୁଧା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ତଳେ ଥୁଅନ୍ତି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ବା ପର ଜନ୍ମରେ ସେ ଅନ୍ଧ ହେବେ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଆଉ କାହାର ଭାରାକୁ ସହିପାରେ ନା ନା ନଭାରା ପର୍ବତ ଭାରା ଇଏ ନଭାରା ସପ୍ତ ସାଗର निंदुकाई महाभारा ये भारा विश्वास घातका न भारा पर्वत भारा जेते बेले कंस आज्ञा अवतीर्ण होइथिला प्रभु को वधके कंसर भारा को मा वसुधा सह्य करि पारि नथला जेते बेले नन हमर सेदिन कहउतले जाइकी कहिले मा वसुधा ब्रह्मा को निकट रे ब्रह्मा कहले मा वसुधा ए तते एते एते पर्वत मान तू धारण करिछु तते भारा लागे ना एते एते समुद्र मान सागर मान धारण करिछु भारा लागे ना कंस गोटे केते बड़ मनुष्य की तू त भारा लागिला तू मो निकट को आसीछु कहिवाकू सेदिन मा वसुधा कहिथिले न भारा पर्वत भारा न भारा सप्त सागरा निंदुकाई महाभारा जे परर निंदा करे तथा विश्वास घातका भाई मते बसार कोमल भरा कथा कहिबे गोटिए कंसार आमे खाइमु भल कए तेल मारिया भलिया कथा कहि देबे मंच ऊपर जो कोटा हारे चून देबे सेही विश्वासघातक ना स्वाई पो आपण कथावार्ता हेले तुमे मते कहलो मु तुमु कहबी ना पैसा मिलियो हमर हमर घरे भल आमे घरे बड़ भाई सान भाई पाठ पढ़िबा से कॉलेज रे बड़ भाई सान भाई ए मंच ऊपर दुई पद कथा कहले आपण मानक मनोरंजन हेले हमर कोन अछि आ स्वाई पो सेथि पई हमर कोठी रहिथिला विषय ना रामदूत लंका कोलागमन बापा कहिथिले हनुमान देह आम 5 जण देवता को देखि परिबा सेति सेड़े पळैली स्वाईप रामदूत लंका कोलागमन रमणीमणि पाई संधान हनुमान जाई लंका कटक सीता को उद्धार करिबा ठाब करी आसिला परे पहुंची आसी सिंधुर एपटरे अपरपर्त स्थान आसिक पहुंची किए हनुमान से समय लेखुंट निरंजन कर पंचभूत माध्यम लिखिले पंचभूत कौन ना क्षिति आप तेज वायु आकाश क्षिति आप तेज वायु आकाश पंचभूत हेनी देह प्रकाश क्षिति कहले ना वसुधा क्षिति आप आप कहले जल तेज कहले अग्नि क्षिति आप तेज वायु कहले पवन आकाश ए 5 भूतराम शरीर प्रकाश हे मोर विद्वान वर्गे हनुमान आसी रामंक निकट में कहउछंती सीता को ठाब करी आसिला परे पंचभूत माध्यम रे हनुमान कहउछंती कौन कहले राग रसकुल्या पर आधारित स्वरूपी कई राग रागिणी बोलुछ तुमर जति एते दक्षता अछि सब राग रागिणी उपरे कहूना एई स्वर मु गाइली तापरे पदटा गाइबो काई तो कहूना राग कुह तापर पद गाइब राग रसकुल्या पर आधारित स्वरटी रसकुल्या पर हनुमान आसी करपत्र को जोड़ी कहूछि राम ठाकुर ये भोदेव शुण ब्रह्मांड करता भोदेव शुण हई पंचभूत रे विचारक पंचभूत चतुर्थ पुत्र पंचम प्रथमा पुत्री को सेठी भेटिला हई तृतीय कुबर करी जे बाबू हई लंकार लगाई देई करी ताकू
छांडे ये तृतीय को लंकारे लगाई देई को प्रसन्न सारे पड़ोचे आस आस प्रसन्न सारे भावुं मुझे देखिपारि ये पाला बालंकर बा 5टा आखि आस आस बस स्वाई पुओ जेते बेले भोदेव शुण ब्रह्मांड करता पंचभूतरे विचार करता हे भूदेव शुण ब्रह्मांड करता हे ब्रह्मांडर करता हे राम ठाकुर हनुमान कहउछंती शुण ब्रह्मांड करता पंचभूतरे विचार करता पंचभूत माध्यम रे हनुमान कहउछंती चतुर्थ पुत्र पंचम रे गला चतुर्थ पुत्र चतुर्थ स्थान केउठारे रहिले कौन हिचे आज्ञा चतुर्थ पुत्र केउठारे रहिले चतुर्थ पुत्र किए क्षिति आप तेज वायु 4 नंबर चतुर्थ स्थान रहिले वायु वायु पुत्र केउठारे गला चतुर्थ पुत्र पंचम रे गला पंचम रे के रहिले क्षिति आप तेज वायु आकाश आकाश मार्ग देई चतुर्थ पुत्र हनुमान जाई लंका कटक रे पहुंचिले तापरे चतुर्थ पुत्र पंचम रे गला प्रथम पुत्री को साठी भेटिला प्रथम रे क्षिति बा माटी मा वसुधा वसुधा पुत्री किए माँ सीता सीता को सेठी देखिले तृतीय को बल करी जे तृतीय स्थान रे क्षिति आप तेज तेज कहिले अग्नि अग्नि को बल करी समग्र लंका कटक को हनुमान दग्धीभूत कराई ए आसिले द्वितीय तरी जे द्वितीय तरी द्वितीय आप जल पथ दे फेरी आसी हनुमान सिंधुर पर पार्श्व पहुंची प्रभु निकट में कहले पंचभूत माध्यम दे यही समय जो शुणिले हनुमान संगे संगे माँ पाखु आनी आज्ञा कौन मथामणि प्रभुंकर हस्तरे प्रदान करिदे मातंकु ठाब करी मातंकु ठारू संकेत आनी ए मथामणि को देखी प्रभुंकर आखिरु आज्ञा धार धार लतक झरी जाउछि से दिन कथा मने पड़ जाउछि आज्ञा प्रभुंकर सीतांकर मस्तक रे मथामणि को देखी स्वाई पुओ जा हेउ प्रभुंकर मुखमंडल टी उत्फुल्ल उठी उठिला प्रभु मोर मांकर संधान पाई टिके खुशी हेले संगे संगे प्रभु मोर कहिले कौन कहिले सही रसकुलिया ऊपर आधारित स्वर ये राम भासी रामा प्रापति राम भासी
রাম ভাসি রামা প্রাপত্তি আসে রাম উচ্চারণ করি কহিলে রাম ঠাকুর হে কপিবৃন্দ সীতাঙ্কর উদ্ধার নিমিত্ত ଆମକୁ ଏ ସେତୁଟେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ନ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆମେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନା ରଘୁପତି ରାଘବ କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ରସନା ଚଳୁ ଚଳି କପି ଥାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ରସନା କହିଲେ ବାକ୍ୟ ନ ବାହାରଣୁ ସବୁ କପି ଥାଟ ମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଗଲେ କଣ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ନା ରାତ୍ରେ ଗୋତ୍ରେ ଫିଙ୍ଗୁ করে ତୁ ପାଟ ବସ କେଉଠି ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଧୁ ପର୍ବତ ମାନ ସବୁ ଆଣି ସବୁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସିଲା ବନ୍ଧଟି ବନ୍ଧା ଗଲାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯାଇ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ କଣ ହେଲା ନା ରଜନୀ ଶସ୍ୟାନି ରେଖିଜେ ରଜନୀ ଶସ୍ୟାନି ରେଖିଜେ ରଜନୀ କହିଲେ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରଭାତର ଆଗମନ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାତ କିପରି ହେଲା କିପରି ହୋଇଛି ପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତିନି ରାତି ହେଲା ଆଜି ପାଲା ହଁ କାହିଁକି ସେ ସାରଙ୍କର ସକାଳ ମୁଣ୍ଡ ହଉନି ତାଙ୍କର ସକାଳ ହବନି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ରାତି ରାତିରେ ଚାଲିବ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ସକାଳ ହବନି ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପା ଉଦୟ ହେବେନି ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ କେମିତି ହେଲା କିପରି ହେଲା ଶୁଣିବ ଏଇଠି କୋଉ ପ୍ରଭାତଟା ଖାପ ଖାଉଛି ଆମକୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେବାକୁ ପଡିବ ପାଦ ଅଳଙ୍କାର ଯଦି ଆଣିକି ଆମେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବା ତାକୁ ଶୋଭନ ଦେଖାଯିବ କି ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା କୀର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିନି ମେ ଖଡ଼ିନି ଭଉଣୀ ରାଣୀ ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନ କରି ଯାଉ ଜାତକ ତାରକା ତୁଲ୍ୟ ଜଗ ଜନ୍ମା ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକୃତି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅନ୍ୟତମ ପଦେ ଲେଖିଦେଲେ କିପରି ପ୍ରଭାତଟି ହେଲା ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ କିପରି ହେଲା চোখিরাগ উপরে আধারিত সুর এ ওইলা উসাজ শীত এ কুসুমে হই ভূষিত ওইলা শীত কুসুমে হই ভ্রমর অঞ্জনা গীত পদম নয়না ভ্রমর বিহঙ্গ স্বন কিঙ্কিণী নিকণী লাগিণী চিত্ত নেলা কিনি সেই কুন্দ দর্শনা অরুণ চরণ সুন্দর অরুণ চরণ আরে তার কাখ চিত মথা মণি ভাস ସେମାନେ ଶୋଇବେଣି ଏ ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଶୋଇଥିବେ ମକ୍ଷିକା ଖୋଜେ ଜଣେ ସୂତା ତେଜଳ ଭଲ ଶରୀରରେ କୋଉଠି ମାଛି ଆଜ୍ଞା ବସିବନି ଯୋଉଠି ଭଲ ଶରୀରରେ ଘା ହେଉଥିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ବସିବ ସେ ବା ମାଛି ଯୋଉଠି ଆମର କ୍ଷତ ହେଉଛି ବା ଆମ କଥାରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟିଟା ରହୁଛି ଯେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିବେ ନା ମତେ ପହରଦିନ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତୁମର କେତେବେଳେ ପାଲା ଶୋଇଲା ଆମେ ପା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ଆପଣ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ କଲି ବୋଲି ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ
ए मु तो रांधिकी गली भात तरकारी डाली समस्त मानक परसी देई तुमे सही बळका भात डाली पुणी रांधिल फ्राए करी लोक मानक दला आ रुचि लागिवनी आ रुचि लागिव ना ये पंजाबी होटल लाइन करो हाँ। ढाबा अच्छे एनएच रोषेई कर अछि हां बाबू मन जाउन युवक बंधु ए तो गरगा फ्राई करू ओए मिक्सर फ्राई करू ना माछो के फ्राई करू तुम पे आणु थलो जाई कि बनाए के अछि कोन फ्राई हो हौ बस ये कोन कले रांधेले काई आपन जा रांधे तो फ्राई कर मु तो हरिश्चंद्र विषय करिकी गली तुमे को आउ को विषय सिखि नथिलो तुमे आसी कलनी हरिश्चंद्र विषय कोन आई कलो मते जाई मौसा कहिले हरिश्चंद्र विषय कौन पुणी से कले मुझे जाई पचारे मु कहि परिमिनी कहीं से हरिश्चंद्र विषय कले हरिश्चंद्र विषय तो मु करिकी गली कहीं कल जदि कल कम विषय सारा नाली छकी विषय सारा नाली छकी होला बसु साहित्य मानिछि हरिश्चंद्र विषय गायक जगतर उपेन्द्र बेउरिया भली आज्ञा कहीं करि परिबे ना उपेन्द्र बेउरिया परि कहीं करि परिबे ना कौन सुनिछ आज्ञा कपूर उड़िया ले कोना पड़ता जेते धन था जमीदार फमीदार लोक हंसना चला ताको जमीदार खातिर को पळे तेणु हरिश्चंद्र राजा सब दान देला पर से चेष्टा कले दक्षिणा दवा पई तेणु से चिंता कले भिक्ष मागिले लज्जा मार तेणु भिक्षा काई मागिली सूर्य वंशरे कलंक लागिबो परिश्रम करी से कौन कला आपन को रांधी दिवा जिंस को प्रायत कले कले भिक्षा मागिले कहले से काले भिक्ष मागिले हौ बस बस स्वाइप बस बस बेसी अतिरुक्ति हेबाटा भल नुह विद्वान वर्गे आपण माने शुणी मु 3 दिन है किसी कहून किसी कहूनी मु जानिस ना कौन अम्हार गोज अम्हार धान जमी पूरा होकर रही था गोजटे मारिदेले भासु भासु के आज्ञा अम्हार धान गुड़ा गल मुझा मु क्या सहित आगे लगे ना आग क्या कहे ना तुमको बड़ भाई बोली पूजा अर्चना करूँ किंतु तुम्हें जो 2 पद कथा कहल जे बागे कि कहल मुझे छाड़देमी मुझे छाड़देमी मुझे अमार गज धान जो अमार गुजटा मारिदेला खोली आनिला जमी भासु भासु कि धान गुड़ा बाहर मुझे बलुरी बसारे हाथ मारे जो बिंधिब बिंधाटा खाइबा पड़ो ना बिंधाटा खाइब स्वाइप आउ रही 2 दिन व्यस्त आमर शेष राति थाक पाला अच्छी शेष थाक पाला अच्छी गंडा मूल की हिसाब करी चक्रवर्ती सुधा तुम सुझेमी शेष थाक पाला जिते तुम्हें कही शेष थाक सबू दे जाजपुर जी तुम्हें देखिया नयागढ़ केते नहीं कि जीव पुणी तो भेटा भेटी हम सी तो आपन कहले आपन तांकू कहउछ आपनकर बंधुता आपनकर मंच ऊपर कुआ कुई के बुढ़ा काई गामुछा भिड़ी के पड़ से पड़ पूर्ति लोकंकर अरे तांको दाना खाउ तुम्हें बस ता परस तांको दाना खाइ हौ तुम्हें बस स्वाइपुआ विषय कौटी रही कौटी रहा सेतु बंध बंधा जाऊँगी प्रभात समय आसिकी पहुँचला ओइला उषा जोषित कुसुमे होई भूषित धीरे धीरे उषा रूपक नायिका जिते धराधाम को अवतरण करिला नाना सुवासित पुष्पमान प्रस्फुटित है पूर्व आकाश रे सूर्य उदय हेले सूर्यंकर नालिया किरण धरा वृक्ष विछुड़ित हो पड़ा मौसा बस बसुना आउ 2 दिन पर मैं पाला करी ना आपण माने सब एठी बसिक देखिबे मु आपण मानकर गोटे रांडप आपण को भविष्य प्रणाम आपण माने बसले ओ हो तमे बसनी तुमे आरो जन्म रे गोटे गायक हबन ना एबे गायक होई हमर धर स्वाइप रामनोत्री गागु एई मानन पांडा छाड़ देली हो तुमे बस तेणु करी सेतु बंध बंध हवा जो निष्पत्ति नहीं प्रभात समय आसी पहुंची प्रभु मोर आज्ञा स्थिर मन जा विश्राम टी नहीं रजनी शेषे निरेखी जे रजनी शेष हो जाइए प्रभातर आगमन हो रजनी रातिर शेष होबार प्रभु जो मन भितर चिंता कले जे मोर कपि थाट मैंने केते बाट नेले बंध को एवं देखा जो राम ठाकुर आज्ञा निष्पत्ति नहीं आसी सिंधु तट पहुंची गले कौन देखिले ना कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवि जगतर माइली खुंटी उपेन्द्र भंज नथिले बाबुरे मो गुरुपदे कहती आमे सब अण ओडिया मेदिनीपुरिया भली भाषा कहूथांते नाही ओडिया नाही बंगला धन्य हे भंज तुम ओडिशार गर्व एकाधार रे गौरव
কাঠ ভিতরে কবি ভিতরে লেখিলে পদে কবি সম্রাট বাস এই ये बुड़ी गला पकाइले राम ठाकुर देखुछंती सिंधु जलरे ये बुड़ी गला पकाइले ये कॉपी जेते गिरी अरे बुड़ी गला पकाइले कॉपी जेते अरे बुडुबु दू नदी से जड़ फिफीकृत करी अरे बुडुबु बुड़ी गला पकाइले कपि जेतेगिरी मान पर्वत मान आनी सब कपि थाट माने समुद्र जल रे निक्षेप समुद्र जल आम निक्षेप करिले जेते कपि थाट माने सबू विद्वान वर्गे सब बुड़ी जाइछि पत्थरटीए बुड़ीगला पानी रे जेबली फिफीकृत ही फेण आकार ऊपर को उठे राम ठाकुर देखुछंती सब पर्वत मान बुड़ी जाइछि सब फेणकृत ही ऊपर भासुछि राम ठाकुर जतबे चिंताग्रस्त कले किपरि आउ बंध बंधा जीव मोर विबुध मंडली सीता को आउ किपरि उद्धार करा जीव आउ तो बंध बंधा जीवन सीता किपरि उद्धार हेबे एई कथा को चिंता करी दक्षिण हस्त को आज्ञा गंड देश रे देई प्रभु मोर भाबुछंती कौन भाविले से दिनर कथा मने भाबुछंती रामचंद्र ए विद्वान वर्गे आपण राम नाटक करूछंती शुणु मन देई आपणकर काम रे आसीबो स्वाई पुओ स्वाई पुओ जेते बेले राम ठाकुर मन भितर चिंता करी गंड देश हस्त को दे बसी भाबुछंती कौन भाविले ना तुलसीदास गोस्वामी रामचरित मानस रे कहिले से राज्य तुटे वनवास घटे मम तात हतं मम तात हतं मम तात हतं आउ या नारी खोई जब हारी होई मम ए बिनु ए कोई सोच नहीं मम सोच विभीषण राज कोई मम सोच विभीषण संत तुलसीदास गोस्वामी रामचरित मानस रे कहिले रामचंद्र आज्ञा गंड देश हस्त को दे भाबुछन राज्य तुटे वनवास घटे मम तात हतं मम तात हतं राति पहिला बेल को अयोध्या सिंहासन अभिषिक्त होता दैवाणी एपरी परिस्थिति आमको पहुंचाइला राति पहिला बेल को पितृ सत्य को पालन करी वन को आसी राज्य तुटे वनवास घटे मम तात हतं तात कहिले बापा बापा मोर चली गले वन को आसिक शुणिला परे बापा चली गला कथा शुणी मन भितर दुख जेहेतु थिला तिलकणिका सदृश दुख नथिला राज्य तुटे वनवास घटे मम तात हतं स्वाइप नारी खोई जब हारी होई कालातिपात करिला बेले मोर जनक नंदिनी सीता सहधर्मिणी हरण हो गले से बिंदु मात्र दुख नथिला किंतु दुख मात्र गोटे कौन दुख गोटे राम ठाकुर ना विभीषण को जो कथा देइछंती राम ठाकुर सोच कहले भावना यही गोटे मात्र भावना जो विभीषण को कथा देइछि रावण को निधन करी तुमको लंका कटक अभिषिक्त करैबी बोली यही गोटे मात्र मोर दुख रामचंद्र यही कथा भाविला बेले समग्र कपिधाट मान आसी प्रभु निकट में पहुंची गले प्रभु कहीं आपणकर मुखमंडलटी मलिन पड़ जाइछि जेते बृंदार कहे जेते सबू कपिधाट माने थिले बुद्धिजीवी माने सेठारे थिले जाम्बबु हंतु नल नील अंगद हनुमान विभीषण सब आसी प्रभु को कहिले प्रभु कहीं मन भितर चिंता करुछन तमें कहीं से कथा सब खेचुच मुझे विषय नौची बस स्वाई पुओ जेते बेले
রাম ঠাকুর একথা চিন্তা করিলে বুদ্ধিজীবী মানে মত দেলে প্রভু আপনার মন যদি উণা হেউছি বরুণ রাজাকে স্তুতি করন্তু বরুণ রাজা প্রসন্ন হেলে যাই আমি সেতু বন্ধ বাঁধিবা নহলে ନାହିଁ যেতବେଳେ একথা কহিলে প্রভু কহিলে উচিত কথা মো কপি ঠাট মানে যাহা কହୁଛନ୍ତି উচিত কথা তেণু করি কপি ঠাট মানଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିପାରି ରାମ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା କୁଶ ଆସନ ପକେଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲେ 2 ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲେ 3 ଦିନ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ପଡ଼ି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁଗ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯୁଗ କର୍ମାନୁସାରରେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିରେ ମୁଁ ଥିଲି ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ତୁମେ ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ରାବଣକୁ ନିଧନ କର ସେତେବେଳେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ମୋ ନିକଟରେ ଆଜି ବିପଦ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ବରୁଣ ରାମ ଠାକୁର ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁଆଣି ମୋର କରରେ ପ୍ରଦାନ କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣି ଆଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ତୁଳିରୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରି ଗୁଣ ତଳେ ଟଙ୍କାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଏ ଚାପମାନ ସୌମିତ୍ର ଶରଣାସିନୀ ସପମାନ ये समुद्रं सोई स्वामी पादे जंतु प्रबंध लक्ष्मण आनी जेतेबेले देई देले सौमित्री सौमित्री तले सरटा को प्रदान करिसंती तुळीरु आज्ञा वैष्णवी अस्त्र को बाहर करी प्रभु मोर टंकारी छंती जेतेबेले वैष्णवी अस्त्र को कोदंड धनु रे कोन हला ए स्वाईप ये पृथ्वी तळ को गला आरे पर्वत टळिला समुद्र पानी सबू उछुली पड़ पृथ्वी तल को गला पर्वत टळिला पृथ्वी आज्ञा तल को दबी गला पर्वत मान टळिबा को लागिले समुद्र पानी सबू उछुली पड़िला जेतेबेले ए कार्य होइछि विद्वान वर्गे कोन हैला कि संगे संगे वरुण राजन स्थावर जंगम कीट अस्तव्यस्त हेबारु संगे संगे वरुण राजन आसी करपत्र जोड़ी उभा हेले प्रभु शांत हुंतु आपणक हस्तरे तैयारी होइतिबा सृष्टि कोन आपण ध्वंस करिदेबे नाही समुद्र केते जलतर जीव अछंती समस्त नष्ट होई जिवे प्रभु शांत हो हे वरुण राजन तुमको ध्यान रे 2 दिन है स्मरण कली तुम्हें किंतु मो ध्यान रे प्रसन्न हेउना काहे पई प्रभु आपण नरदेही रे जन्म होइथिबारु पूर्व कथा आपनकर मने ना आपण नळ हातरे समस्त पस्तर को छुआई समुद्र निक्षेप करंतु समस्त पस्तर वास भान्य हो वरुण राजन कहले प्रभु बोधे आपणकर पूर्व कथा मनर नहीं ए बंध बांधिबा को आपणक पाखरे बा बड्ड इंजीनियर गोटे अछि से किए कि विश्वकर्मांकर सुत नळ प्रभु आपणकर कोन मन नहीं जेतेबेले चपलमती अवस्था रे आज्ञा नळ थिला वरुण राजन कहउछंती ये बांध सेतु हेतु अछि विश्वकर्मा बांध सेतु हेतु अच्छी ना बांध सेतु हेतु अच्छी प्रभु आपण बंध बांधु ना आपण निकट नल अच्छी नल जो चपलमती अवस्था आश्रम रही ए तपस्वी मानकर जेतिक द्रव्य मान कौपिन आशाबाड़ी कमंडलू सब नहीं ये जल मध्य निक्षेप करें क्रोधान्वित हो तपस्वी माने अभिशाप देथिले कोन कहिले ना बाळ बोली न कोपी बोइले मुनि सर्व गुडु नानी रसे पकाई बुझेते द्रव्य
କୋପି ବୋଇଲେ ମୁନି ସର୍ବ ବାଳକ ବୋଲି କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇ ନଳ ଉପରେ ସେଦିନ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ କହିଲେ ବୁଡୁନା ନିରସେ ପକାଇବୁ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଆଣି ତୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ତୋର କରସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଜଳରେ ବୁଡିବ ନା। ଏଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ନଳକୁ। ନମସ୍କାର ତୁମେ ବା 3 ଦିନ ହେଇଗଣି 1000 ଥର ନମସ୍କାର କଣ ପୁଣି ଏଠି କଣ ନମସ୍କାର କରୁଛ? ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ଷା ପକେଇ ବର୍ଷା ପକଉ ବାବୁମାନେ ପାଳ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ କୁହ। ନିଶା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁ। ହଁ ନିଶା ଖାଉଛୁ। ନିଶା କେତେ ପ୍ରକାର? ମୁଁ ନିଶା ଖାଉନି ଯେ ଅନୁଭବୀ ତାକୁ ପଚାର ସେ କହିବ। ଆଉ କିଏ ଓତା ସାରେ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ମଉସା ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଗାଁ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ମାନେ ଅଛି? ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ନିଶା କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯିଏ ଆଇଁଷ ଖାଉ ତାକୁ ପଚାରିନା ଆଇଁଷର ସ୍ୱାଦଟା କଣ କହିବ ନା? ପଚାର ଯାଇକି ତାକୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଆପଣ ନିଶା ଖାଉଥିଲେ। ହଁ ନିଶା 5 ପ୍ରକାର। ଆଉ କଣ ଦେଖିଆ କହିଲ? ମୋଟା ମୋଟା ଚୋଟା ଦେଖ ମୁଡ଼ା ତଣ୍ଟି କଥା କଣ କଣ ସବୁ କୁହ? ମୋଟା ଚୋଟା ଦେଖ ମୁଡ଼ା ତଣ୍ଟି କଥା କଣ ଏଇ ନିଶା ସବୁ କୁହ? କହିନା ହଁ ମୋଟା ଏତିକି ମୋଟା ହଁ ବଳା ହେଇଥିବ ଏତେ ବଡ ମଣିପୁରୀ କଲି ଇଲୋ ବାପ ତାକୁ ଝୁରିରେ କଟା ହବ। ହଁ ବିଜୁଳି ଗଛ ପଡିବ ଶିବଜୋତା ପଡିବ ଚମନବାର ପଡି ଦଳାଇ କିଲିମର ଲୋଡେ ଇଲୋ ବାପ ବୁଢା ବା ଟାଣି ଟାଣି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବୁଢା ରହିଛି ବୁଢା ଟାଣି ଟାଣି। ମୋଟା ମୁହଁ ଦେଖି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ କ୍ଷୀରର ମୋଟା ଭାଙ୍ଗ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଏତେ ବଡ ତେଳେ ପକେଇଦେବେ ଆଜି ସକାଳେ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲୁଛି। ଇଲୋ ବାପ ଏରା ବସ୍ତା ଚୋଟା ଅଫିମ ଯିଏ ଖାଏ ତେଳେ ପକେଇଦେଲା ଗରମ ଢୋକେ ନେଇଗଲା ସେ ଅଫିମ ଟିକେ ତରଳିଲା ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ତ ତରଳି ଦିଧାର ବହି ଆସିଲା ଚୋଟା ଦେଖ ମୁଡ଼ା ଆମ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ଖୋଲିଦେବେ। ବାର ଖୋଲିଦେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ବାର ବହୁ ମାନେ ଗଲେ 2400 ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ଗୋଟେ ସେ ଦେଇଦ ଏଇଟା ତା ବେକ ଭୋଜି ଦେଲେ ଓ ଏଇଟା ବେକ ମଡ଼ା ନିଶା। ହଁ ଆଉ ତଣ୍ଟି କଟା ଆପଣ ଖଜିର ଗଛ ଖଜିର ଗୁଣର ଧରନ୍ତୁ ଇଏ ଖଜିର ଗଛ ଇଏ ଖଜିର ତଳୁ କିଛି ଅଛି କି? ଏବେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ହଁ ଏଇଠୁ ଆଡକୁ ସବୁ ଡାଳ ଅଛି। ଡାଳ ଖଜିର ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଆଉ ବେଳାର ପୁଅ ସକାଳୁ ବେଳେ ଠେକି ନେଇ ଗଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାଲା ଏତିକି ବସୁନି ଆମର ଦୋକାନୀ ସାଗ ତମ ପାଲା ଉଠୁ ବନ୍ଦ ହବ। ସକାଳୁ ଯିବେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବେ 2 ଗିଲାସ ତୁମେ ବସ ବସ ମୋର ପାଲା ଏଇଠି ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ତାଳୁକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ବେକର ଦେବା ଆସିଥାନ୍ତା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ବସ ବାବୁ ବସ। ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ହୋଇଛି ବରୁଣ ରାଜନ କହିଛନ୍ତି ନଳରାଜାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପଥର ଛୁଆଇଁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। एकथा है आज्ञा नलू डकागला जेते पर्वत मान सबू नलकर करस्पर्श बंध सबू बंधा समुद्र जल निक्षेप करागला आज्ञा पत्थर गुड़िक भासिला भासिले को बंधटी बांधि कि पत्थर आज्ञा जेजा जेजा बाटर भासिले कि बांधि बांधि सीना आज्ञा बंध बांधा हम एम सब जी बंधटी किपरि बंधा जीव ना हनुमान गोटे बुद्धि बांधिले कौन बांधिले ना गोटे पत्थर लिखले रा गोटे पत्थर लिखिले मो ये राम किए कि ना राटी जीव बोली कही मोटी परम बोलाई रा हूँ जीव म हूँ परम जीव परमर भिन्ना भिन्ना विबुध मंडली नहीं रे तेणुक ये जीव परम होती रा एवं म
गोटे पथर आ लेखि गोटे पथर म लेखिले जेहेतु पथर गुड़िक आज्ञा किए क्या छड़ा छड़ी हेले ना बंध बंधा गला बंध कार्य आग को आगेला प्रभु मोर मन भितर चिंता करिले बसिक प्रभु मोर रघुपति राघव कोदंडधारी राघवेंद्र सरकार मन भितर चिंता करी भाबुछंती ये कपि थाट माने मोर नाम को उच्चारण करी जल मध्य आनी पकाउछंती कौन पर्वत पर्वत बा पथर पकाउछंती राम ठाकुर मन भितर चिंता कले आज टिके देखिबी मु राम ठाकुर मोर राम मो नामटा बड़ ना मोर नामटा बड़ ना मु निजे नामी बड़ मोर जो राम नामटा बड़ ना मुझे जे नामी राम बड़ एक कथा को चिंता करने को राम ठाकुर कौन कले सिंधुर किछि दूर को चली गले किछि दूर को चली जाइछंती हनुमान देखुछंती प्रभु केवड़े जाउछंती जे प्रकृत भक्त श्रेष्ठ भक्त से प्रभुंकर कुआडे जाउछंती कुआडे आसुछंती लक्ष्य करिवे ना स्वाइप जेतेबेले एक कथा हैला हनुमान चलीछंती आज्ञा रामचंद्रंकर पछे पछे रामचंद्र कौन कले गोटे पथर को उठाई जल मध्य को फिंगिले पथरटी बुड़ी गला ठो ठो ही हनुमान आज्ञा हसिबा को लागिले करताली कर प्रभु पथर बुड़ी गला प्रभु पथर बुड़ी गला जेतेबेले कहिले कौन हेछि विद्वान वर्गे कौन हेछि हनुमान को कहले राम ठाकुर रे हनु रे हनु तू एक कथा कहा करे कहबुनु तू एक कथा कहा करे कहबुनु जे मो पथर पकेले बुड़ी गला कहबी नै आनिला किनि के आनले रोसेला से खाइले आमे देखितु आ न कहबी कहना की सुन हे भगवान कोन करबी को तमे काई छना मते टाणी कि नउछ विषय रसभंग होउची स्वयं बस जत्ते बेले विद्वान वर्गे ताकर हजम हवना से माछ आउ दिन देहरे से कोडी पाला गइने माछ खाइबे ना कोनी एई भले संगीत जागरे पड़िथिबो से जदि खाइले तो एमिति काई के होउछ अभिजा तलनी संगई काई विद्वान वर्गे जेते बेले सब पर्वत ये जते बेले राम ठाकुर पत्थर को उठाई पकेइले पत्थरटी बुड़ी गला हनुमान टाली मारी हसिबा को लागिले काहेकि राम ठाकुर कहले रे हनु तुमे सब मो ना को धरि की पर्वत मान पकौछ मु टिके देखिबा को चाहिली मु निजे नामी बड़ ना मो राम नामटा बड़ एक कथा को चिंता करी मो जले पत्थरटा को पकेइली काहेकि बुड़ी गला किंतु तुमे पकौछ हसुछि जतले कथा हैला को होइछि विद्वान वर्गे कौन है कहते हनुमान तुम्हें एमती कौ राम कि तुम्हें पत्थर पकईने भाषिब तुम्हें एमती कौ राम एमती पत्थर पकईले भाषिब हनुमान कहते प्रभु मु केते राम को जानी आपण शुणिबे संत तुलसीदास गोस्वामी रामचरित मानस रे कहिले एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट के बैठा एक राम जो सबसे प्यारा एक राम जो सबसे न्यारा एक राम दशरथ के बेटा एक राम होउछंती दशरथंकर पुओ एक राम घट घट के बैठा एक राम होउछंती जे घट घट रे विराजित आत्मा राम जहा को कहिले किए अभिमन्यु सामंत सिंहारामर बालिया शांते बाबू रे बापा होउछंती इंद्रजित सामंत सिंहार मा होउछंती तुलसी देवी रीति दुगिया साहित्यिक माने शृंगारर सौप्रारोप प्रदान करी काव्य रचना कला बेले ए पुओ हमर बालिया शांते जमीदार पुओ पदे लिखि देले किपरि कहउछंती हनुमान एक राम दशरथ के बेटा एक राम घट घट के बैठा आत्मा राम बोली कहउछंती कौन कहिले कौन कहिले कौन कहिले ना दियो नंत दश मात्रा झाम ताल आज पर्यंत 3 दिन हाले कहीं 10 मात्रा झाम ताल तो जाइना राग देखौछ राग ये आदियो नंत निर्गुण सगुण
ब्रह्म निरूपण आदि अनादि अनंत निर्गुण आदि अनादि अनंत निर्गुण सगुण आत्माराम आत्माराम बोली अभिमन्यु कहिले एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट का बेटा एक राम जो सबसे प्यारा एक राम जो सबसे न्यारा ब्रह्म राम ये चारि राम को प्रभु मु चिन्हि आपण केते राम को चिन्हछन्ती हनु को पचारे राम ठाकुर रे हनु तेबे एई मानक भितर तो मो नाम नाही मु ताने किए हनुमान को पचारिले किए राम ठाकुर पचारिले हनुरे मु तो ए राम को भितर नाही मु ताने को राम ना प्रभु ए सब राम को मिसाई देले जो राम आपण परा सही राम प्रभु मोर खुशी होई गले फेरी आसी बसी सेतुबंध आगे सेतुबंध विद्वान वर्गे आपण माने टिके लक्ष्य देवे गोटे गुंडुची मूषा आज्ञा गोटे गुंडुची मूषा राम ठाकुर बसी देखुंत सेतु कार्य आगो को आगेला गोटे गुंडुची मूषा रामंकर कार्य नियोजित होबाकू जाई जेतले मन भितर चिंता करी जल रे आज्ञा बुड़ी जाउ थाए बाली रे गड़ी जाउ थाए सेतुबंध पर आसी झाड़ी होई पड़ू थाए राम ठाकुर ना राम ठाकुर बस राम ठाकुर ना राम ठाकुर जते बेले ये कथा होईछि विद्वान वर्गे जेतेबेले एक कथा होईछि राम ठाकुर देखुछंती छोटिया जीव गुंडुसुर कार्यकलाप देह भल नहीं पला तुम्हें जा ए फैनटा बंद होला जेतेबेले एक कथा होईछि हे विद्वान वर्गे पंडित मंडली गुंडुची मूषा ये कार्य करुछि राम ठाकुर देखुछंती प्रभु खुशी होउछंती रे छोटिया जीवटे मो कार्य नियोजित होबाकू जाई केडे मोहनीय काम करुछि प्रभु जेतेबेले एक कथा को चिंता करिछंती हे मोर पंडित मंडली देखुछंती दक्षिण अंचल गोटे पर्वत को आनी आगे हनुमान आसिले हनुमान पर्वत को मुंडरे मुंडे आसिला बेले गोड़ बाजी आगे अलक्ष्य गुंडुची मूषा किछि दूर को पड़िला गुंडुची मूषाटी मुर्मुष अवस्था पड़ी गुंडुची मूषार मुर्मुष अवस्था देखी राम ठाकुर दौड़ी गले गुंडुची को कोल को नहीं आसिले विभु करे आश्वासिले विभु जेतले राम ठाकुर निजर कर आश्वासना करदेई कहउछंती रे गुंडुची तोर अवस्था किए करिछि राम ठाकुर देखि नांती जे हनुमान करिछि बोली रे गुंडुची तोर अवस्था किए करिला मते तू करे गुंडुची तू जहा कहबू सही दंड ताकू दिया जीवो गुंडुची कहला प्रभु मु जो कथा कहबी ताकू सही दंड आपण देबे तो गुंडुची कहला प्रभु कहले हां निश्चित भाव रे मो सही दंड दिया हबो संगे संगे पचारिले किए एभली अवस्था तोर करिछि को जतो ए कथा कहिले गुंडुची कहला प्रभु आपणकर परम भक्त बजरंग बोली हनुमान ए कार्य मोर करी अछि रे हेरो यही परी अवस्था मोर हनुमान करिछंती हनु एते बड़ कार्य कला मोर परम भक्त होई राम ठाकुर मन भितर चिंता करिले हनु को डका गला रे हनु तू काहे के परी कार्य कलु काहे के एमिति कार्य कलु केते छोटिया जीव निरीह जीव मो कार्य नियोजित होबा को केते मन बड़ सुदृढ़ करी से आसी मो कार्य नियोजित हेउथुला तू काहे के परी कार्य कलु रे हनु मते तू कह हनुमान कहले प्रभु मोर अलक्ष्य गोड़ बाजी जाइथि मु जानि नथिबी प्रभु मते क्षमा करो प्रभु कहले क्षमा मु देबिनी गुंडुची तते क्षमा देव रे गुंडुची हनुमान को केउ दंड दिया जीव तू कह गुंडुची कहले प्रभु जहांको पाई ए राजीव चंद्रंकर कोलरे मु बसिबा को सुजोग पाइली मु आज्ञा घास कणिका सदृश ए धूली कणिका सदृश आसी पर्वत उपरे स्थान पाइब किपरि विद्वान वर्गे जहांको पाई जे हनुमानंको पाई प्रभु आसी आपणंको कोलरे मु आज बसी पारिली आपणंकर कर स्पर्श ही मोर जुग को जुग तीनोटी गारा मो पेठी रे रहिला प्रभु ताकू एई दंड दियंतु जे ताकू जुग जुग को से अमरत्व लाभ करू रे चिरंजीव आज्ञा हनुमान सही दिन ठारू रहिले गुंडुची मूषार कथारे ताकू अमरवर प्रभु मोर प्रदान कले विद्वान वर्गे बंध कार्य आगेला
বন্ধ কার্য আগেইছি আউ কিছু বেশি তত্ত্ব ভিতরক বুঝি আউ আজ্ঞা বহুত সময় লাগিব যদি তত্ত্ব ভিতরক ଯିବି সেতু বন্ধ কাইকি হেলা তা না সেতু বন্ধ কাই সেতু অলগাই সেতু অলগা বন্ধ অলগা সেতু যাকু কুয়াଯିବ বন্ধ যাকু কুয়াଯିବ কি কাইকি তা না সেতু বন্ধ হেলা এই কথাটা কই দেকি পড়ে বেশি বিদ্বান বর্গে নল করস্পর্শরে বন্ধ বন্ধা যাଉଛି হনুমান আনুছন্তি পর্বত আনিছন্তি হনুমান উত্তর অঞ্চলରୁ গোটে পর্বত ধরিকি আসিলা বেলকু এপটে বন্ধ কার্য আগে সরিগলানি কিয়ে যেতବେଳେ অনেক পথরের হাত মারুছন্তি বিচলিত হই কিয়ে হাত মারুছন্তি নল নল যেতବେଳେ হাত মারুছন্তি হনুମାନଙ୍କ পথরର হাত মারিলে না হনুমান যেতବେଳେ পথরটা পকেইলে হনুମାନଙ୍କର পথরটি বুড়িগলা হনুমান কহিলে এতে বড় গাড়িমা এ গোটিয়ে ব্যক্তি খালি ছিড়া হয়ে পথরকু ছুঁইব আমি কেতে কেতে পরিশ্রম করে পথর সবু বহিকি আনুছু গোটিয়ে ব্যক্তি খালি ছিড়া হয়ে পথরকু ছুঁইব তার এতে গর্ব অভিমান মো পথরকু হাত মাইলানি কম করব কনি এ গোটিয়ে ব্যক্তি খালি ছিড়া হয়ে পথরের হাতটা মারিব এই কার্য তাকে দিয়াগলা সে মো পথরের হাত মাইলানি এই গর্ব মনোবৃত্তি নিয়ে যেতବେଳେ ভাবিলে কিয়ে হনুমান নলর হনুমানଙ୍କର যুক্তি ঝগড়া লাগিলা প্রভু জাঁপারে হনুমান আউ নল ভিতরে ঝগড়া চলিয়া প্রভু মোর দৌড়ি আসিলে দৌড়ি আসি কোণ হেলা যেতବେଳେ প্রভু মোর দৌড়ি আসিছন্তি হনু কাহিঁকি এমিতি হচ্ছু রে নল কাহিঁকি এমিতি হচ্ছু পচারিলে হনুমান কহিলে প্রভু এতে বাটর পর্বতকু মু ধারণ করি আনিলি ইয়ে লোক খালি গোটে ছুঁইব ছিড়া হচ্ছে হাত মাইলানি মো পর্বতরে মো পথরটা বুড়িগলা এতে পরিশ্রম করিকি আনিলি বিফল হেলা মোর কাহিঁকি প্রভু এতে বড় গারিমা কাহিঁকি নলর আপন পচারু ইরে নল তু কাইকি এমিতি কলু রাম ঠাকুর পচারিলে রাম ঠাকুর যেতବେଳେ পচারিলে নল তু কাইকি এমিতি কলু হনুমান পথরের হাত মাইলুনু নল কহিলা প্রভু ব্যস্ত বিচলিত ভিতরে অনেক গুড়িয়ে পথরের হাত মারিলা বেলে মোর অলক্ষ্যরে হাত বাজিনি কিন্তু প্রভু মু জানি শুনিকি হনুমানଙ୍କ পথরের হাত মারিনি যেতବେଳେ একথা কহিলে মা মানে এখানে বসছেন আপন সবলে একটু পছ করবেন মনে দুঃখ লাগবে ইনু বাপ এ স্বাইপ যেতବେଳେ মা মানে তো নাহান্তি আসি বসিলে যেତିকি বসলে আমর সেতি বসে মা ମାନଙ୍କ কথা কালি কইমি আপন মানে শুনিবে মা মানে আপন কেতে জায়গায় সিন্দুর নাইবে সে কথা কইবি মা মানଙ୍କର কথা কইমি পুଅ মার সম্পর্ক করে সে কথা কালি উত্থাপন করিবি স্বাই পুଅ ইয়ে পালাটা এত ফাঙ্কা হয়েছে কে ইয়ে পালাটা কোন এত ফাঙ্কা হয়েছে কি দাস পালারে সবু ভর্তি হয়ে রয়েছে অণু ঠারু পরমাণু পর্যন্ত বর্ণবোধ ঠারু বিএমএ কোর্স পর্যন্ত সবু যে পূরণ ন করিব সিয়ে পালাগায় কই পারিব না দাস কোম্পানি মদ নিয়ে আসলো সত্য ভুল আপন মানকু কইবি মদ পিবা ভালো কালি বা পহরদিন কইবি মদ পিবা ভালো কেউ মদ পিবে কাহিঁকি পিবে কেতବେଳେ পিবে কেউ নামরে কেউ বাটরে প্রভুঙ্কর নামকু ধইলে আমি মুক্তি হেবা সবু কথা কইবি ব্র্যান্ডেড মদ বা দাস কোম্পানি দাস কোম্পানি মদ আপন পিবে কেউ দাস কোম্পানি মদ কইবি এ স্বয়ং বস তেণু করি যেতବେଳେ আজ্ঞা রাম ঠাকুর চিন্তা কলে হনু এবং নল মধ্যে যদি যুক্তি ঝগড়া হব মো বন্ধ কার্য এইটি রহিলা আউ এ বন্ধ বন্ধা যাব না এ সীতা উদ্ধার হই পারিবে এ কথাকু চিন্তা করি প্রভু কহিলে রে হনু তু এবং সে নল এবং তু সে আউ তু তুমরি নাঁরে বন্ধটি বন্ধা যাଉଛି তুম ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇଛି ତେଣୁକରି ସେ ଆଣୁଛି ତୁ ପକଉଛୁ ଛୁଇଁଲେ ପଡୁଛି ହନୁମାନ ସେ ନଳ ହେଉଛୁ ତୁ ସେ ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ସେତୁ ବନ୍ଧ সেতু বন্ধ বলি আজ্ঞা বন্ধর নামকু করাগলা বন্ধ কার্য আগেইলা বিদ্বান বর্গে সত্য কিন্তু বন্ধরে আজ্ঞা বল নাহি বন্ধরে গোটিয়ে মূষা চালিকি গলা ভলিয়া বল নাহি আরে বন্ধ তো হলুছি কিপরি আমি যাই অসংখ্য অক্ষয়িণী সৈন্য মানে লঙ্কা কটকরে পৌঁছিবা কিপরি এ কথা তলে চিন্তা করিলে কোন কহিলে না ভানুবংশী ভাসে বান্ধুবারি ভানুবংশী আউ এ ভাসিলা দিছি আরে ভোলে রাম গতি ভরসেসি ভোলে রাম গতি আর
ଭାନୁବଂଶୀ ଭାଷେ ବାନ୍ଧୁ ବାରିଧି ଆଜ୍ଞା ଭାନୁବଂଶ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଂଶଧର କିଏ ନା ସ୍ୱେ ରାମ ଠାକୁର ଭାନୁବଂଶୀ ଭାଷେ ବାନ୍ଧୁ ବାରିଧି ଭାସିଲା ଦିଶିଲା ପର୍ବତେ ଅବିଧି ବନ୍ଧଟିଏ ବନ୍ଧାଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଇନ୍ଦୁର ଚାଲିକି ଗଲା ଭଳିଆ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଏ ବନ୍ଧ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏ ଅକ୍ଷୟଣୀ ସୈନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବନ୍ଧଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲେ ଏ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ବାପା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଚାଲିକି ଯିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ କିଏ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧକୁ କିଏ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ରାମ ଠାକୁର ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାନୁବଂଶୀ ଭାଷେ ବାନ୍ଧୁ ବାରିଧି ଭାସିଲା ଦିଶିଲା ପର୍ବତେ ଭଲେ ରାମ ଗତି ସ୍ପରଶ ଶିଳା ଭେଳା ଟଳମଳ ଇନ୍ଦୁର ଚେଲା ସେ ଭବ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ଭାବନା ପ୍ରଭୁ ଭାବିଲେ କମଳାସନ ବିନା କେ କରିବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଯେ କମଳାସନ କିଏ ବସନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭିମଣ୍ଡଳରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜାତ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ ଯାଇ ଏ ବନ୍ଧଟି ବନ୍ଧାଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବନ୍ଧକୁ ବାନ୍ଧିବେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଏ ବନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ କେବଳ ଅବଜୋନି ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁହ କୁହ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ କୁହ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛି ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦି ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଛି ବେଙ୍ଗ ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତୋ ମା ମରିଗଲା ସାନ ଭଉଣୀ କିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିଏ ମା କିଏ ଆପଣ କହିବେ ସେ କହିବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛି ବଡ଼ ଭଉଣୀ କି ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହୁଛି ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ମା ମରିଗଲା ଆରେ ତା ମା ତ ମରାଣି ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା କି ଅବାନ୍ତର କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁହ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କୁହ 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 ଆପଣ କହିପାରିବେନି କୁହ ଛେନାପୋଡ଼ କହିବେ କାଲି ହଉ କୁହ ହବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁହ ସେନାପଡ଼ା ଦେବେ କଦଳୀ ଗଛ ପରା କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପଶୁ କିଏ କଦଳୀ ଗଛ ହଉଛି ମା ଗଛ କଣ୍ଡା ଏଇଟା ହେଲା ମା କଦଳୀ ଗଛ ବାବୁ ଘର ଆଣି ଗୋଟେ ପୋତେ ଏଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ପୋତା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗଛ ପୋତିଦେଲେ ହଁ ସେଇ ହେଲା ମା ଗଛ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ବାହାରିଲା କାନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲା ତା ମୂଳରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲ ଦେଲା ସେ ପିଲଟି ଏତେ ଉଞ୍ଚା ହେଲା କଦଳୀ ପାକଳ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ କାଟି କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଗଛକୁ ହାଣିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେଲେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ସେଇ ହଣା ଗଛ ମୂଳରୁ କେତେ ଗଛକୁ ହଣାଯାଏ ନା ବିନା ସକାଳେ କେତେ ଗଛ ହଣାଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ସାନ ବୋଉ ସେ ବଡ଼ ଗଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି ମୋ ମା କଲା ମା ଗଛ ଅଛି ତ ମା ସରିଛି ନା ସେ ପଚାରୁଛୁ ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବଡ଼ ଭଉଣୀ କହିଲା ତୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଗରୁ ତୋ ମା ମରିଗଲା ଇଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଆସିନଥିଲା ଗଛ ହଣା ବସ ଗୋଟିଏ ମା ପିଲା ଅଛି ବୁଝିପାଇଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ହଉ ବୁଝିପାଇଲେ ତେଣୁକରି ମୋର ବିବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ରାମ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଏ ବନ୍ଧକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେନି ବନ୍ଧ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ କାମୋଦି ରାଗ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ସ୍ୱର ବାଗେଇକି ଧର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଙ୍କର ଦେହ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ଚାଲିବେ ଏ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ମୋ ଭାଇ ଏ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଇଏ ଭାଇ ଭଗାରୀ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତୁମେ ଯୋଉଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ତେଣୁକରି ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କୁବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ଦିନ ମାନେ ପଶିକି ଶିଖିଛନ୍ତି କୁବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ପଶିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁ ଦିନ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିବ ତାଙ୍କରି ବସା ଘରେ ଆଉ ସିଏ ସବୁ କୁବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ଯିବ ମୁଁ କହିଦେବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଦେବି ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନି ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର
ब्रह्मा को स्तुति करुछन कौन कले कामदी राग ऊपर पर्यवेसित स्वरूप ये सर्व मोर तुले सावित्री कांत सर्व सत्य सुधर्मा शोभा अरे सेतु पर श्री राम समुद्र अरे कंपे वो मोर धरा खंडी सोना सिर है हाय अरे संगते घेनी सर्व सेतु दर्शने मिलू समस्ते जोड़ी कर भाषंती दश शिर जोड़ी कर दश हे मारी हाय अरे उधार बई देहि जे सुना सिर सुना सिर सुना सिर हाय अरे संगते घेनी सर्वशिर सर्व अमर तुले सावित्री कांत थिले ଆଜ୍ଞା ये पाला से पाला आपण माने कोंतु ए पाला से पाला କେମିତି ହବ ଏଇଭଳିଆ ବଡି ସିନା ସିନା ହବ बॉडी थिबा आवश्यक नाही ତାଙ୍କର ବଡି ଏଇଭଳିଆ ବଡି ଆମର ବଡି ତାଙ୍କର ଆଳୁ ବୁଢାକ କମ ହଉଛ स्वाइप ଆଜ୍ଞା सर्व अमर तुले सावित्री कांत थिले शक्त सुधर्मा सभामंडी सबु अमर कहिले देवता मानक मझिरे ब्रह्मा थिले ब्रह्मा तले स्तुति करिसंती ब्रह्मा को के ना रामचंद्र सबु देवता मानक संगे धरी जतबे रामचंद्र स्तुति करबा मात्र के पहुंची गले के ना ब्रह्मा ब्रह्मा तले आसी पहुंची जाइछंती सबु देवता मानक संगरे धरी सेतु परे श्रीराम समुद्र गरजन सेतु बंध उपरे प्रभु जेतले छिड़ा होइछंती समुद्रर गर्जन शुभुछि सेतु परे श्रीराम समुद्र गरजन कंपे अमर धर खंड कंप मान हेउछि सब देवता माने कहउछंती कोन कहिले समस्ते जोड़ी कर भाषंती दश शिर सब देवता माने हर करपत्र को जोड़ी कहउछंती प्रभु दशग्रीव रावण को आपण विनाश करी मारी उद्धार वैदेही दशग्रीव रावण को विनाश करी उद्धार करंतु आज्ञा मां जनक नंदिनी सीता जेतले कहिले प्रभु ई समय कहिले हे अब्जनी ब्रह्मा आपण को मु पुरोधा हिसाब रे वर्ण करिछि सेति स्तुति कली बंधटी तो बंधाई गला किंतु बंधरे शक्ति नाही जे आमे चालिकी गला प्राय तुमे जदि प्रत्यय बंधटा को प्रतिष्ठा करिवो शिव मूर्ति स्थापन करिवो तेबे जाई आमे लंका कटक रे पहुंचीबो दशग्रीव रावण को विनाश करी सीता को उद्धार करिवो पंडित मंडली कौन कहले कि आज्ञा ब्रह्मा कहले प्रभु से कार्य मु पारिबिनी से कार्य मु पारिबिनी किए पारिबो पैसा नब नहीं पैसा दबो तुमे पैसा नब ब्राह्मण पुरा धर्म पुणी बोध मु पारिबि नहीं
ब्रह्मा कहिले प्रभु राघवेंद्र सरकार से बंध को मु प्रतिष्ठा करि परिबिनी कान दोष हेलानी तेणु करी बंध को किए प्रतिष्ठा करिवो कहउछंती प्रभु येणु पुरोधापण हेब मोर दूषण येणु पुरोधापण हे दूषण शोषणकारी एका विश्ववासुत होई पारे समर्थ एका होई पारे समर्थ ता बिनु आने के न पारी ताहा सुड़ी करने भलरे हेई सुखिला सर्वमुखा हेई बासी कुसुम सम हेई भणी को दंड पानी पारिली एबे जानी भणी को तुम्भर बुद्धि बल वीर ताहा चूड़ी करने भलरे सुखिला सर्व जतिक आवश्यक एणु पुरोधापण हेब मोर दूषण पैसा जो नहीं घर को पलैब एणु पुरोधापण हेब मोर दूषण पुरोधा हिसाब से प्रभु आपण विश्रवानंदन शुद्ध दशग्रीव रावण को निमंत्रण करूँ हठात चमक पड़े रामचंद्र भणी कोदंड पानी किए रामचंद्र भल उत्तर दौरान भाई मोर ए दर्शक मुख जो उत्तर आसव कलाकार आज्ञा सब किसी भूली भणी कोदंड पानी पारिली एबे जानी ये पा कलाकार माटी गोड़ी माटी पर्यंत कलाकार भणी कोदंड पानी पारिली एबे जानी तुम्भर बुद्धि बड़ वीर्य तुम्भर केते बुद्धि केते बड़ स्वाइपु आउ 2 दिन रहिलानी आउ 2 दिन रहिलानी बस तेणु करी क्यों भावुच शोथे से टोटाल शोई नथिबे ये जो माड होछि निद कोडे छाडिकी पळेबो जाई मंगलपुर रे पहुंचीबनी निद जाई मंगलपुर ए निद्रा दबे आसबेनी आज तेणु करी स्वाइप जेते बेले ये कथा हैला रामचंद्र कहउछंती हे देवता माने तुम्भर बुद्धि बड़ वीर्य को मु जानी पारिलिनी तुम्भर बुद्धि बड़ वीर्य को मु जानी पारिलिनी कहउछ मु दशग्रीव रावण को निमंत्रण करिबी सियासी एठी बंध प्रतिष्ठा करिवो ये कि अबांतर अजथा प्रश्नर उत्तर स्वाइप प्रश्न कथार मने पड़िला मु तांको प्रश्न पचारि थिली कोन कौन पचारि ना कंदर्प केते जागा को सरबिंधे अरविंद स्वकंच चुतंस नवमल्लिका मु गायकी जाइथिली 5टा सर आसिकी पचारंतु विद्वान वर्ग को 5टा सर कही अरविंद स्वकंच चुतंस नवमल्लिका नीलतपल पंचयते कामबाण ससायिका पुणी आसिकी तुमे गाइल पुणी आसिकी तुमे गाइल तापर केते जागा को मारे कहा को मारे दुखी एकम सुखी दयम ऋतु अधस्स नागर विद्यार्थी चतुर शैव मुनिश पंचबाण याकू गाई जाइथिली पुणी आसी गाइल तेणु करी मु तुमको पचारि थिली केते जागा को स्वर मारे तुमे तो डायरेक्ट आसी कहबो कबरी तिलक शैव दर हास तथैव तो श्लोक गाइछ दत्तार्थ ये पछकू कहीं जाऊ तो मो श्लोकटा पढ़ी आवृत करुछ आउ शिखिना किसी आज गायकी गल मु गाई बियटगाड़ रुह अनंत हट चंपुरामण श्लोक उद्धार करी गायकी जाइली खग आसने खगपति खटंती लक्ष्मी सरस्वती तुम्हें आज प्रथम ठाकुर गाइल